Good morning guys. Good morning everyone. Today is Friday na guys. April 6 na guys ngayon. So ngayon guys, mag-check tayo ng delivery ng plastic guys. Kahapon pa ito na dumating guys. Ginawa ng amo namin doon guys sa bilhan ko. So ngayon pa natin mag-check to guys. So stay tuned guys. Samahan niyo ako guys dito. Apple Mini. 6 packs na Apple Mini. 1 jumper transparent. Kilang ni mga isang napkin. Isang napkin. Ha? Isang napkin. Drinks? Ha? 5. Magdiwas na tayo guys. Ora, balik na tayo guys. Dito na tayo sa off-roll na 8x12. 4 na rim. 3. Tatlo pa yan guys. Tatlo. So, jumper na mini. Dalawa. Jumper mini. Dalawa. Check. Pixas na. Tiny. 2, 3, 4, 4 na rin. Tapos jumper na tiny white 1 ring. 1 ring jumper tiny white. Ayan. Deliver. Ang isang bag, 20 pesos yun naman guys. Tapos 6 ounce na cups.
One bag, 20 pieces. Tag 3 pia 5 tray. Para ko itong kuan daw? Na, plastic ya. Size. Puti ewa ya. So, dito po tayo. Last na to guys. Ito guys. Last na lang. Ay, golden. Kaya po tayo. Hindi maable. Kasi ano ka. Dati mag-abre yun. Dahil. Itong ko mo. Ay, Diyos yun. Abre, sarap. Abrisa, abrigi ba? Abang baba ba? Subara. Hubad, hubad. Yan. Sorry, ito daw. Say color, te. Okay, sama niya. Kamot ko pang batin niya. Iwa eh. Pila ka bukte? Tiwas ta. Magtiwas ta guys. Dito pa guys. Ito. 2 pack ng meat pack. Tag 60 yung pack. Ang laman nito guys. Ihapon na to guys. Bilangin ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang yung laman guys, yung isang pack. So, presenta, tag size yung isang peraso. Pintahan ko dito guys is 12 pesos. So, ibitay natin yan. So, uy, natabunan ang cellphone. Meron pa tayo itong Dorco blade. 275 yung box. Huwag ka dyan. Nakita ka dyan. Oh, pino dagko. 50, parehas sila. Pili sulod rin daw, tanawa daw. Chong wai wai. Chong wai wai sa 10 packets. halin na, nagagmay mo halin na. 10 packets of 10 plates. Sa kilo? Yan. Sara na? 10 packets. 10 packets. 10 sachet. Pieces in one box. No. 10 box. Ara. Nira. Six, 7, 8, 9, 8, 10. Say mo da. 19.
tayo guys. Guys, ang mais namin guys. 50 yung kilo. So, nandito na tayo sa Dorco Blade. 10 sa sugar guys. 10. How much is it guys? 10 blades. Ayan. So, ayan guys. Ay, limon. Ah. Ha? Ngayon guys, dito na tayo sa 8x12 na king roll. Ayan, 8x12 na king roll guys. Kaya ba yung laman yung isang cup. So, magkano ba to? 108 yung pack. Divide by 5. Plus 30%. 28 yung bitan guys. Dito. 1. 2. 3. 4. 5. 6 rin. So, itong isa ditong 8x12 na overall. Okay, ito na itong overall. 6 packs, 8x12 overall. King roll. So, last nito guys is garbage bag, 1 rim. 215 yung rim guys. Pero ang last. 1 rim na garbage bag. Garbage bag. Ang laman nito guys, 2, 4, 6, 8, 10. Ayan ang laman. Price ito guys is 215 divided by 10 plus 30%. So 28 ang bintahan nito guys. 28 ang bintahan ng isa. So yun lang guys yung delivery natin na guys. Thanks for watching guys. Bye bye.